आज आम आ गोटे गप शुणा। गपटीर ना हूँ बण पहाड़ और मनीष। उदु उदिया खरा बेड़ आदिवासी लोकटीए जंगल को जाए काठ आने को। सांगरे तार स्त्री न थाए, घरे छाड़ी दे आसए। कौन पिलाटा को छाड़ी जंगल को आसवा किपरि। लोकटी को भारी शोष है, जेपरी आ घड़ीके प्राण छाड़ी जीव। भाग्यवशतः से निकटरे एक झरणा बही जाउथवार देखिला। संगे संगे झरणा जल पी आत्मसंतोष लाभ कला। लोकटी दूररू शुणी पारा किछि गोटाए गंडगोल चली। परस्पर भितरे कथा कटाकटी होउछंती। पाखकू गला बेलकू जानी पारिला गोटाए शाल वृक्ष और पहाड़ मध्यरे जुक्ति तर्क चली। केही कहा पाखरे हार मानिबा को नाराज। जे जार गुणरे बलियान मुंड नुआया को प्रस्तुत नुहंती। लोकटी दोही को किछि न कही नीरव रहिला। किए कौन कहूछि जानिबा को चाहिला। कहा कथा ठीक और कहा कथा अठिक विचार करिया को गला। किछि न जानी निजर मंतव्य देवा ठीक नुहे। से जानिबारे दुईंकर कथा ठीक, मात्र उभयଙ୍କ मध्यरे पाटितुंड काहेकि चली। कारण कौन हो पारे। शाल वृक्षटी बहु दिन धरी पहाड़ देह उपरे निजर आस्थान जमाई आसए। शाखा प्रशाखा चारिआड़ को मेलाई थाए। सेथिरे पक्षी माने बसा बांधी रही थांती। अन्यान्य जीवजंतु मध्य बास करती। विशेष करी मांकड़ माने ए डालरू से डाल को डिया डेई करती। सुआ सारी भी रहती। शाल वृक्षटी सेमानकु किछि कहे नाही, अलटी खुशी हुए सेमानकु आश्रा देई पारिछि बोली। से बहुत खुशी थाए, कारण अन्यर उपकार करिबा प्रत्येकंकर धर्म अटे। मात्र कलिहुड़ा पहाड़ कहिला, हे शाल वृक्ष, तू मो देह उपरे रहिबा फलरे मते भारी कष्ट हेउछि। तोर मूल और चेर गुड़िक मो शरीर फटाई भीतर को जाइछि। तो पत्र जोगु सर्वदा छाई होउछि, जद्वारा कि दिन रे मध्य मु सूर्य किरण पाई पारु नाही। तेणु तुरंत स्थान छाड़ी तू चली जा, तते मु भल पाए नाही। शाल गछटी पहाड़र ए प्रकार मंतव्य शुणी टिके हसी देला। किछि समय परे कहिला, मो भली अनेक गछ तो देहरे उठिछंती। सेमानंकु न कही मते केवल काहेकि कहूछु। ता छड़ा मु काहेकि मो भली समस्त वृक्ष तो देहरे उठिबे ही उठिबे। आमे नथिले तो देह शोभा पाउ न थांता। केही तो पाखकू आसु न थांते। वृक्ष टांगर देखा जांतु तो देह सबुज गछलतारे भरपूर हेबारु अत्यंत सुंदर देखा जाउछि। एते कहिबा सत्ते पहाड़ ता उपकार मानिबाकू प्रस्तुत नथिला। आदिवासी लोकटी से दोहिंक कथा मन देई शुणुथाए। नीरव श्रोता होई चाहि रही थाए केवल। पहाड़ निजर बड़िमा प्रकाश करी कहिला, मु थिबारु ही तुम्हे माने एठारे रही पारुछ। तू एडे गर्वरे कथा कही पारुछु। मो देहरु खाद्य शोषण करी बंची पारिछु। मते कष्ट देई तू सुख पाउछु। तो भली अनेक वृक्ष मो देह सारा काया विस्तार करिछंती। मो छाती फटेई तांकर चेर मूल भीतर को जाइछि। मो देह भितरु जल शोषण करुछंती। वृक्षटी ता कथा उपरे कथा रखी कहिला, आमे नथिले तोर स्थान काहीं। आम जोगु तू छाई पाउछु, नहेले भीषण खरारे तो देह जड़ी पड़ी जाता।
ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ ନଥିଲେ ପାହାଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଥିବାରୁ ତୋ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ତୋତେ ହାଣି ତୋ ଦେହରୁ ମଣିଷ ପଥର ନେଇ ସାରନ୍ତେଣି। ପାହାଡ଼ ଶାଳବୃକ୍ଷର ଗର୍ବକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ତୋତେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁ ଏତେ ଗର୍ବରେ ମୋ କଥା କହୁଛୁ, ନହେଲେ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ କାହାର ବଡ଼ିମା ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ଓ ବିଚକ୍ଷଣ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ମେସିନର ସହାୟତାରେ ଗଛଲତା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କାଟି ନେଇ ପାରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ତୁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଶାଳବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଆଗ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ ଆମ କଥା କହିବାକୁ ଯିବୁ। ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାହାଡ଼କୁ ବି ରଖାଇଦେବ ନାହିଁ। ଡିନାମାଇଟ ଖଞ୍ଜି ତୋ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟାଇ ଦେବ। ଆମ କଥା ଛାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ନିମିଷକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିବ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତୋ ଦେହ ଭିତର ଦେଇ ଟନେଲ ଯିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଓ ଟ୍ରେନ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିବ। ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ମଣିଷଟି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା, ପାହାଡ଼ ଓ ଶାଳବୃକ୍ଷ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଉଭୟ ପରିପୂରକ, କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ସେ ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। କହିଲା, କିଏ କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ, ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଭଗବାନ। ସେ ନ ଚାହିଁଲେ କାହାର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା କହି ସେଠାରୁ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କେବଳ ଚାଲି ଆସିଲା ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆଉ ଗଛ ହାଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲା। ତାହେଲେ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ।